الفن اقرار کرتا ہوں کہ میں کی حیثیت سے اپنے فرائض پورے اخلاص و دیانت کے ساتھ سر انجام دوں گا۔ تربت پریس کلب کے آئین و قواعد کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ کلب کے اجلاسوں میں بلا عذر کبھی غیر حاضر نہیں رہوں گا۔ پریس کلب کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور پریس کلب کے نظم کی پوری حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دستبندی کنے ورنہ میارا کہ چیزیں واحد بھی کہ تر و گردوں دنیا کو تگے اور دنیا ہے بازیں ملکہ گولتا تو آوتی تجربہ ہو ایدی کی چیزیں گوما شیئر کا تمہاری دستبندی کنا بہتے ہیں اوشتا۔ اور ہمیں امید کرنا کہ یہ لوگیں جچیں گفتگی کابینہ تربت پریس کلب وارا فعال اور انصاف بنیادہ چلائیں گی۔ میں درائیں کیچے شرفدارے مڑادارے واجہا کہ تمام فیلڈ اچھے تعلق دارے تمام سیکشن اچھے تعلق دارے مخلوق ادا کے مچی نشتہ سنگتا چونکہ پریس کلب ہے کچھ کاری ہے مچی یہ سیریمنی بوگا ہے ظاہر ہے ٹاپکوں پریس میڈیا اچھرائی ریلیٹڈ بھی میں دنیا تہا یک ڈیفینیشنی کے کمپوزیشنی کے ملکانی یا ریاستانی یا سرکارانی آئیے کہ بھی عموماً سے سہا پیشہ باہر بتا لیجسلیشن جوڈیشری اور ایگزیکٹیو بلے مرچاں جدیدی ڈیفینیشن کے آئیے تہا چارومی بہارے ایڈ پتا آستے میڈیا ہے دنیا اسی کے میڈیا چارومی ستونی پرچہ کے انچو کے عدلیہ انچو کے لیجسلیٹو باڈی یا پارلیمنٹ انچو کے سرکار یا ایگزیکٹیو کے یک رول ہے ہمیں پیما چارمی ستون کے میڈیا ہیں یا پریس بھی یا صحافی بھی کیا میڈیا تہا کہاں آئیے یک مذہنی کرداری بھی یا ریاستی چلائی نگا پریس یا صحافی دنیا تہا یک مذہنی شعبہ تو میں کر رہا پاکستانہ ماغا بچارن نے ادا ہم مذہنی صحافی ودی بتا آستے میں کر رہا میں بدنصیبی کے پاکستان تہا میں میڈیا ریسٹرکٹڈ ہے آپ ایما آزاد نہیں آپ ایما دست پچ نہیں کہ ارکس عقائے کا جو عقائے کے پیما بیان بکا بلے میں موجودہ دورہ ہم کہ الیکٹرونک میڈیا ذرا بازی بندش بازی سختیانی باوجود بازی باہمتی صحافی استا کے سوشل میڈیا ٹول استعمال کرنا وہ حقیقتہ دنیا ہارا آشکار کرنا
मा चाहिए संगताची दोस्तांची पेश आम्ही उमेदवारी के उस्तादगी आपेगा दरवाजा का प्रेस क्लब बंद न करना नो की संगत के जवानी संगत जवानी संगत के असबा आहाना मेंबरशिप भी दिया ताकि आप रवा भी उस्तादगी आपेगा प्रेस क्लब मगही पर्चा के अर्ची के मागिंदगा हाँ मजनी वहदी मुद्दती बुत्ता के नो की सहाफी इदा गु संगता मुंसलिका भले आहाना आप में मेंबरशिप चतु पेश नरस्ता मालोटन के बायदी इस संगत नो के इलेक्टेड अतकगा आ नो की ब्लड नो की आइडियाज के अरकसारा गुना आहा ओन बिकना वहाँ मौका भी दिया माँ सोबी संगता नी घुमा हम हमें चीज डिस्कस को मगो के दुनिया तहा मर्चा यक शब्दी तो चारे जियो न्यूज़ दिगे न्यूज़ या सजी जगह हस्ते सेगमेंट्स चलगा हाँ कि आउदा टॉक शोज आउदा कारोबारी मर्दुमा आउदा तई सियासी मर्दुमा आउदा तई इंतजामी मर्दुमा के आहा ना इश्यूज आहा निगुमा डिस्कस करना ठीक है मैं संगतानी दसरस या मैं दे सहाफियानी दसरस ये नहीं कि आप पाकिस्तान लेवले मर्दोमा को ये चीज़ डिस्कस बेकना भले इधे लोकल इश्यूज गु लोकल लीडरशिप गु लोकल कारोबारी मामला था गु लोकल एग्जीक्यूटिव बॉडी के हस्ता मौजूद है इंतजामिया आहानी गुमा वो डिस्कस को देखना बायदी अमी पेमी शोज अमी पेमी ब्लॉग या कस्ती सीरीज बे बनाइना के आ संगत रुचि यक मर्दुम ये गुमा से अंजुमन से ताजरान गुमा बिरिंदा बाजार मसला है यार रुचि डिस्कस पे करना यार रुचि इंतजामी ये गुमा बिरिंदा मर्दुमानी अमी के सवाल हाँ इंतजामी ये देमा एयर पे करना अमी रुचा अमी पे मा यार रुचि ऐसे तंजीमी मामला थी पार्टी ये मामला थी संगतानी ज़हना के सवाल हाँ एयर पे करना डिस्कस पे करना ये कसाने चीज़ों के एक लोकल बेसिकली टॉक शोज पे में एक लोकल टॉक शो है लोकल संगता हस्ते बाय द ईपे में इनिशिएटिव ईपे में आइडियाज आणि गुमा संगत देमा भी हाँ विचार दुनिया इतहा चुके वाजा नाब के मकबूल के बाजी मुल्की के हस्ते आ डेवलपिंग नेशन ही और बाजी मुल्कों के आना डेवलपिंग नेशन गुशक हम मन चला गवारा नहीं तो माँ सरपत भी क्या आइए था माँ हम गो नंगो चाहे डेवलपिंग नेशन ही बेका या से डेवलपिंग नेशन ही गुशक गवारा न कने हम माँ हम आइए था हूँ कहाँ गो भले नू इशिए मौजूदा सूरत हाल था मौजूदा सर्कमस्टांसेस आनी था मौजूदा वसाइल आनी था करा वती नू की आइडियाज दे मा आ रही नू की तरीका है या नो की तर्ज गुमा तरा ये सहाफतारा देमा बरगी अच्छो के पेशा मशुमारा गोश्त के हस्ते रिस्ट्रिक्शन अस्ता भले रिस्ट्रिक्शन जानी मौजूद किया माँ का कोर इश्यूज हस्ते डिस्कस को नकना माँ मीडिया थ्रू हस्ते डिस्कस को नकना ये व्लॉग ये जरिया या कस्ते वीडियो पैगाम ये जरिया माँ पायदे ये चीज़ाना देमा बेबरा संगता ज़्यादा वक्त में नबरी मैं प्रेसिडेंट साहब हूँ उससे तकरीबन खिताब करते और यकरंदी पदा माँ नो किचेन बुतगी काबीना है आइए मुबारकबाद दी और पदा माँ आहाना गुशी के हमें उम्मीद है कहीं के एक काबीना गुण नो की आइडियाज नहीं घूमा दीमा के और माँ सरपंच भी की प्रेस क्लब तुरबत प्रेस क्लब यक प्रोडक्शन हाउस ही भी या कसे प्रोडक्शन हाउस ही भी शर्री डिसिप्लिन ऑनेस्टी सहाफियानी या दानिशवरानी पैदा करने के वास्ता वो हमें उम्मीद है शो मेहरबानी माँ मेहनतवार हैं वजह पर अक्षर काजी है तो माँ मर्ची पाकिस्तान तारीख है अमा दौरा है कि मारा मावती मरागिशा डीसी की चवशत कने
ما منتوار وجہ ڈی سی کی اسماعیل ابراہیم ہے کہ یہ وحد کا شتا ہو پریس کلب ہے مراکشات کا ما مرچی تاریخ اما دورہ زندگی ہیں تو پاکستان تاریخ اما دورہ ہیں کہ پاکستان امک سرحد محفوظ ہیں. تو پاکستان تاریخ اما دورہ ہے کہ پاکستان افغانستان سرحد محفوظ ہیں, پاکستان ایران سرحد محفوظ ہیں, پاکستان ہندوستانی سرحد محفوظ ہیں. نو آئیرہ کے ڈیپ اسٹیٹ گشے یا ہم قوت گشے کہ آ چیزانا شرکت کا وط موت میڈتا ہے. تو ای وط موت یہ میڈا یا چیزانی پرشت و پروش کنا کو سیاست تا ہمارنگا استعمال کرنا کہ انسان بنیادی حق ببا یا صحافت بھی آئیرہ گھٹا گرا انچو کہ واجہ بنکشی رہ گوشت. تو ما نو دعوت دیا تربت پریس کلب ہے ما چیدو پیسر کے تربت پریس کلب ہے نوکشین بوتے گئے صادر واجہ حافظ صلاح الدین سلفیہ توار پیر بجنے بلے پاما واحد کا شتا ضلع انتظامیہ سربراہ واجہ اسماعیل ابراہیم دس بندی کنے کہ آ اسٹیجہ پہ یا کدو دانک پروشی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ساری ماں پریس کلب نوکیں کابینہ را مبارکباد پیش کرنا اور شکریہ ادا کرنا کہ آئے موقع داتا کہ مادہ بیان اور شما کو انٹریکٹ بھی کرنا. یہ بات شما سیاسی پارٹی میرے جمیل صاحب نشتہ خان صاحب نشتہ دیگے بازی سکرتی نشتہ سجلنا ویلکم کرنا مہربانی کے پریس کلب اشا ٹائم داتا چیئرمین صاحب نے لیکن بازی سکرتی نشتہ پریس اور میڈیا ففتھ پلر ہے ون آف دا پلر آف دا اسٹیٹ اسٹیٹ ایک پلر ہے اور پریس ہے اور میڈیا ہے اور مرچی بات سوشل میڈیا ایک بلائے رول ہی میں زندگی تو گاستے کجام بھی حوالہ کجام بھی اسپیکٹ بھی سیکیورٹی بھی پولیٹیکل بھی سوشل بھی بزنس پوائنٹ آف ویو بھی پریس سے رولر تو ایک خود نہ کریں. اگر پریس کو اتنی پازیٹیو رول ادا کا سوسائٹی ترقی کا اگر پریس سے نگیٹیو رول بھی گرا سوسائٹی ایک نگیٹیو ترقیہ ہوتی. مرچی بعد سوشل میڈیا دور ہیں ہر لوگ یا یوٹیوب دور ہیں یوٹیوبرز نہیں دور ہیں سوشل میڈیا دور ہیں اترال لوگ یا سمجھو کہ پریس سے ایک نمائندے مل لی یوٹیوبر شکلہ یا سوشل میڈیا شکلہ. اور مرچیوں باندھا 21ویں صدی ہیں تو میں ٹوٹل نیوکی یوتھ مرچی انٹرنیٹ سرا تو انٹرنیٹ سرا یہ انفارمیشن مل لگا ہے کہ انفارمیشن از پاور. تو وقتاً تنا پرنٹ میڈیا بتا پتہ الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا ہیں دور ہے اور سوشل میڈیا ہے مختلف اقسام تو اشانی ایک پازیٹیو کردار ادا کرنے کی بھی سوسائٹی بعض بہتر طریقہ ہوتے ہیں. ماں پریس سے زیادہ شمار ٹائم نہ دوں شمار پروگرام صحیح اسٹارٹ ہوتا بس میں اوشن کے پروپیگنڈا طرف ہم ہوئیں اچانک ایک نیوز ہی مدی آئیے ویریفائی بھی کرنی چاہے کہ مرچنا وائرل بھی نیوز یا بگدڑی مچھلی. تو ہمارا ہمیں امید ہے کہ نوکیں شمار صدر اور نوکے کابینہ شتوں کے پازیٹیو رول ادا کریں اور تربت مسائل نہ ہائی لائٹ کرتی مسئلہ آستا ہائی لائٹ بھی بنتی تاکہ آئیے طرف ہمیں دھیان بروتی ہیں آئیے ماں اللہ طرف برواں اور ایک پازیٹیو کردار ادا بھی کرنا مخلوق کے گھما اور مخلوق کے سیکیورٹی ادارہ نہیں گھما برج پہ وہاں مخلوق کے اسٹیٹ ریاستی ادارہ نہیں گھما بعد ایک میڈیا ایک برج یہ کردار ادا کرتے ایک پازیٹیو طریقے کو. اور ہمارا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں تربت میڈیا انشاءاللہ یہ پازیٹیو کردار ادا کرتے اور میں اور وقت تعاون پریس کلب گما بدھا اور دیو چربی بھی تھی
مش میں زیادہ ٹائم نہ دوں بعض مہربانی. تھینک یو. ما منتوار ڈپٹی کمشنر کے اسماعیل ابراہیم کے واحد کا شتوات کا ما یک کسان تجربہ شیئر کن آئیران گوتی شرف مندیں صدر دعوت دیا بلوچ راجی مچھی بوگا گوادرہ تو 2 ہفتہ تک بیسر ما ایک پوڈ کاسٹ کو دے گا ہم دا پریس کے علاوہ تو انو اشتدار روچ بیسر منا در ملکان تدکو نشتگی سنگتیا ورسپا علیہوات کو دے گا کہ باید ہمیشہ کے مردم پازیٹیو دی دی تو منگو کے ایک پازیٹیو کجم پازیٹیو ہے پرچم مارا ایدہ تربتہ سیچار دیوان بوتا ایس پی آر ہے ایدہ مطابقہ کے افسر بوتا منگو مارا دوسرے رندہ ایدہ ایس پی آر دیوانا لوٹا ہے بوتا مارا مشتگی کہ پازیٹیو رپورٹنگ بکنے گوڑا ٹاہ کے داتے ہو گا پلاس کو منو دزبندی کنا تربت پریس کے لبے نو کچین بوتے گئے صادر واجہ حافظ صلاح الدین سلفیہ کہ آ بیتیں اور مہمانانی منتواریہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. درستم پیش ما تربت وتی پولیٹیکل پارٹیزانی سیاسی پارٹیزانی مذہبی پارٹیزانی سول سوسائٹی اور ہمیں ورڈ ضلع انتظامی سربراہ ڈپٹی کمشنر اسماعیل ابراہیم صاحب ہر چکے اسٹیک ہولڈران کے یہاں ہوتی قیمتی وقت کا شتا اور میں پریس کلب گوشہ کے پدہ ہدایت کا گم ماں تقریر نہ کنم صرف سے شکریہ ادا کرنے گئے ایک ہی بلڈنگ کشا کے مانشتہ گئی اور تربت پریس کلب میں دستیاب معلومات یا کسانی تاریخ ایشے کے اولی چکر نواد شاشہ تربتہ پریس کلب بنیاد جوڑ کرنے بھوتا وہ میں واجہ مولا مدشتی صاحب مرحوم کیا تربت ایک مشہور و معروف سماجی شخصیتی ہوتا اور مرچی باندھا تھا ہم آئی پاک نیوزی انسی دکان ہستے اور یہ بلڈنگ کے ماں کشا نشتے 2002 غالباً یہ بلڈنگ جوڑ کرنے بھوتا یک کسانی بلڈنگی شدین تر ترقی نہ بھوتا بلی وشی کا پیشیں نو دیم طرح میں بلڈنگ مستر بھی اور ما ادرستی ہوتی سیاسی لیڈرانی خاص کر ہوا ہما واجہ نیشنل پارٹی مرکزی سروگ اور موجودہ سٹی ایم پی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب ہم شکریہ ادا کرنے کہ آئی تربت پریس کلب ہے نو کے بلڈنگ واسطہ 6 کروڑ منظوری داتا یقیناً پریس کلب ایک بلائیں رول ہے خاص کر کہ آ کیفیت میں کیچے گئی اسی وتی مخصوصی اڑو جنجال ہستا شما چونکہ تربت گری میں درست حالات معاملات واقعات شما سرپدے منی وری ادنائن طالب علم شما دیما نوکی چیزیر کت نہ کم البتہ ضرور مارچ شما سکتا اور دین طرح امید داری کہ شما ہمارے سکارے نے اور میں استاذ راشونی کردار ادا کرنا صحافت یک بلائیں پیش ہے اور آئیے اجتماعی شکل پریس کلبان تو کا پوری ملک تو کہا آئی تو کا بلوچے کم و جیڑا چاہیے چھ مختلف ترے نے ہمارا یاد ہے کہ دا میں سنگتا کہ صحافت ہوتا 2011 16 8 9 مارچو ہنچی ماحولی گستگیں کے پما صحافت کھنک سک گران تک ہوتا بری بھی اکثر ما سوچتا میں بعدی اشیاء یلا بھی دیں بلے ما سمجھتے ایک فریض ہے ہما ترا پوری وقت کیا آئی تو کا برز جہل بھی ہم تر وابستہ بگلوٹی ما مرچی کہ منی نوکے سنگت نوکے تربت پریس کلب کے الیکشن بودتا گا 3-4 چا پیسر نوکے میں کابینہ کی چنکاری بودتا ما شمیر نمائی نکن البتہ ضرور ما وطرہ یہ حوالہ پیش کرنے جاگے کہ تربت پریس کلب شما نزوری کمزوری چمہ دیس شما کے میں اصلاح کنے رہنمائی کنے ضرور ما یہ رہا ہمارا بعض وشیم بھی اور ہر جاگہ کہ میں اصلاح شما کنے چمہ کمزوری سرد بھی شما کے مارا
सरपदी दिए मारा ये वशी भी और हंचो की वजह मेयर साहब गब्जा के माँ कोशिशें कि मैनू के नौजवान क्या जर्नलिस्ट वंता हम वो इंशाल्लाह जल्द तुरबत प्रेस क्लब वाबस्ता बा और सहाफ़त दायरा या प्रेस क्लब इदारा में वसीतर फ़िकनी और माती नौजवान अच्छी कार बेगरी और यकीन मैं कर रहा तुझे बात सलाहियत नौजवान सक बाज है क्या कोयटा लाहौर कराची इस्लामाबाद साफ़िया हद तक सहाफ़त जाना बलियाना मौके दस्तियाब न गुत्तगा तुरबत प्रेस क्लब वती बिसात वती गुंजाइश मुताबिक ज़रूर शुरू दुरुस्त निंदुकानी सरपरस्तिया एक कोशिश ज़रूर कर के आना माहौल विदा आनी बरदारिया बिका और मैदाना चिवट के रहनुमाई ज़रूर में गुंश में बराइया इंशाल्लाह मा ये मर्ची ये गप्पा जाने के इंशाल्लाह प्रेस क्लब चिदुद्दीन तेरा वसी तेरदी माशु में यबरी पदा टीम बा नजूरा गप खैर बाज माँ हमेशा सवाल जवाब दो का भी और शुमा के दिन हिंदू के तुरबते दुरुस्त ची मार रहनुमाई यकीनन शुमा हमारे चित्ते सर में वहाँ हमरदारी कुता चाहे ज़िला इंतज़ामिया भी चाहे दे सियासी पार्टीज़ भी वहाँ चाहे दे राजी पार्टीज़ भी वहाँ दुरुस्त प्रेस क्लब हमरदारी कुता मार जागा मांग शितगे आरे बर राशुन शुमा कुते के मारा चा अरु जंजाल कशिता मा दीम तरह हमें उम्मीद शुमा दारे मा शुमा में रहनुमाई कने एक बारी पदा मैं दुरुस्त आवकनी शुक्रिया अदा करना और मारा बात वशीबू कमी वक्त है कि माँ शुमारा दुरुस्त मसरूफ़ी मरदूम थे शुमारा के गवा प्रेस क्लब नोकिंग लीचन कार्य तकलीफ हरब बरदारी शोटेन का शात के गोमी गप्पा में शुमा इजाज़त है कि दीम तरह मोहम्मद शुमा यकीन हुआ अंचू हम गिरिज में वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मौजा शुमे शरफमंद मेहमानानी मिन्नतवारे और साथ रंग साहब यानी सच्चे कैमरा बंद बा चाय ये इंतज़ाम है माशुमा बंदे कैमरा ने दीमावती दिले जंगारें चे माशुमे दुरुस्त नन मिन्नतवारे के शुमा वाद का शता वक्त के लिए सलामत में